Ayo, dagat check. So we're here at Siargao. So it is our first day in Siargao and we are planning to have a island hopping. So before mi manakay sa bangka is magtining-tining sa amino. Nangayabag yun isla sa tining-tining. So makijoin ta nila sa ilang tining-tining. So anyway guys, kauban ni sila sa work sa ako ang manghod nga mga taga DPWH. So shout out sa team PDS which is the planning and design section. So maura to siya, share ko lang.